السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في هذه الحصة الأولى لمكون الجرامير، حصة أو درس les indicateurs de temps et de lieu الصفحة 26. إذن الهدف من هذه الحصة هو أنه في النهاية خص نكون قادر على تعرف les indicateurs de temps et de lieu ونفرق بيناتهم. هيا بنا لنبدأ. إذن نبداو مع la rubrique j'observe et je découvre. نقراو هذاك التكست اللي عندنا. Moi, j'avais peur de rater le train. Et après le déjeuner, j'ai demandé à papa s'il ne valait pas mieux partir tout de suite pour la gare. Mais papa m'a dit que c'était encore un peu tôt, que le train partait à 6 heures du soir et que j'avais l'air bien impatient de les quitter. Et maman y partait dans la cuisine avec son mouchoir, en disant qu'elle avait quelque chose dans l'œil. إذن هذا هو لو تكست دو ديبار. غادي نبداو بالأسئلة باش نتعرفوا على عناصر الدرس. Alors la première question, quand le narrateur a-t-il demandé à son père de partir؟ يعني متى طلب المتحدث من أبيه المغادرة؟ إذن غادي نقولو le narrateur demande à son père de partir tout de suite، يعني طلب منه المغادرة في الحال حالا. Deuxième question, qu'a répondu le père؟ ماذا أجابه الأب؟ Alors son père lui répondit que c'était encore un peu tôt. Le père a répondu que c'était encore un peu tôt. يعني الأب ديالو قالو بلي راه مازال الحال شوية. Où la maman va-t-elle؟ أين ذهبت الأم؟ Alors la réponse, la maman va dans la cuisine. الأم ذهبت إلى المطبخ. السؤال الرابع, écris les mots qui t'ont permis de répondre. إذن ما هي الكلمات التي سمحت لنا بالإجابة في هذه الأسئلة الأربعة أو الأسئلة الثلاثة. Alors, les mots qui nous ont permis de répondre, ce sont tout de suite، يعني في الحال في السؤال الأول. ثم عندنا طو، يعني مغادرة أو الوقت لا يزال باكرا في السؤال الثاني. ثم عندنا dans la cuisine في السؤال الثالث. إذن كلمتهما tout de suite, tôt et dans. La question 5, écris les mots qui indiquent le temps et ceux qui indiquent le lieu. من بين هذه الكلمات الثلاثة غادي نفرقوهم على اللي كتدل على الزمن أولا ثم المكان. إذا ملي كنقولو tout de suite يعني حالا نقصد بها الزمن، يعني في الوقت في الزمن. ملي كنقولو طو كذلك نقصد بها الزمن، يعني طو يعني باكرا. ثم عندنا دون، كنقولو دون يعني كنقصدو المكان. إذن هاد الكلمات غادي نوزعوهم على الشكل التالي. Les mots indiquant le temps عندنا tout de suite et tôt، et les mots indiquant le lieu عندنا dans. غادي ندوزو je manipule et je réfléchis باش نجاوبو على الأسئلة ديالها. إذن عندنا la première question, je relis dans le texte de lecture page 22 d'autres indicateurs de temps et de lieu. غادي نرجعو للصفحة رقم 22 لهداك التكست اللي عندنا فيه، ثم غادي نحاولو نلقاو فيه جميع أولا مؤشرات أخرى تدل على لو طون إي لو ليو. إذن إلا رجعنا للنص قرينا غادي نلقاو إنه بزاف ديال لي زانديكاتور دو طون إي دو ليو، ومن بينهم بزاف كيتعاودو. إذن كما كتلاحظوا على الصورة حاولت أنني نلقى جميع لي زانديكاتور ونحيطهم بدائرة. إذن كلشي هادوك اللي عليهم دائرة سون دي زانديكاتور دو طون إي دو ليو. حنا في السؤال مطلوب منا نلقاو دوطخ انديكاتور، يعني من غير هادوك اللي درنا في الانطلاق خصنا نلقاو دوطخ انديكاتور. إذا غادي نمشيو ونكتبو لي زوطخ انديكاتور اللي عندنا، وما نعاودوش اللي كيتعاودوا ما نعاودوهمش، نكتبوهم مرة واحدة فقط. إذن لي زانديكاتور اللي عندنا هما
aujourd'hui, en, pendant, après, soir, quand, un mois, à, partout, loin, devant. Deuxième question. Je classe les mots relevés en deux lignes. يعني هاد الكلمات اللي لقيناهم غادي نقسموهم. Les mots qui indiquent le lieu, الكلمات اللي تدل على المكان, et les lieux qui indiquent, ou bien les mots qui indiquent le temps. Alors, نبداو بلو mot aujourd'hui, اللي كتعني اليوم. Donc aujourd'hui, c'est un mot qui indique le temps. ثم عندنا en هنا بمعنى ديال dans, يعني في. إذن en غادي نديروها في les mots qui indiquent le lieu. Pendant كتعني أثناء. إذن هاد لو مو غادي نديرو في les mots qui indiquent le temps. Après بمعنى بعد. Après غادي نديرو في les mots qui indiquent le temps. Soir مساء, les mots qui indiquent le temps. Quand عند, هذه كنستعملوها في الزمن. Donc c'est un mot qui indique le temps. Un mois شهر, c'est un mot qui indique le temps. A هنا بمعنى إلى, كنستعملوها غالبا للإشارة إلى المكان. Donc c'est un mot qui indique le lieu. Partout اللي كتعني في كل مكان. Puis عندنا loin, بعيدة أو لا بعيدا. Donc c'est un mot qui indique le lieu. ثم عندنا devant اللي كتعني أمام, c'est un mot qui indique le lieu. نمشيو لجو روتيان باش نشوفو القاعدة. Donc في جو روتيان قال il y a deux types d'indicateurs, يعني كاين نوعان من المؤشرات. Les indicateurs de lieu tels que dans, sur, sous, en bas, en haut, devant, en face, etc. يعني فوقاش ما لقيت هاد لي مو هادو نعرف بأن عندي ان lieu, يعني مقصود المكان. Puis عندنا les indicateurs de temps tels que quand, avant, après, aujourd'hui, demain, ممكن نلقاو كذلك la semaine prochaine ou la semaine précédente ou l'année prochaine ou le mois prochain ou l'été passé, etc. مهم كلمات تدل عن الزمن. نمشيو للصفحة 27. Je m'entraîne. Je complète les phrases par les indicateurs de temps aux deux lieux suivants. Près, devant, la semaine dernière, avant. Donc, عطاونا جمل غادي نكملوهم بهاد les indicateurs. La première phrase, le voyageur est le guichet. La deuxième phrase, nous avons pris le car pour Marrakech. Troisième phrase, de voyager, elle prépare sa valise. Elle s'installe de la fenêtre. قبل ما نجاوب خصني نفهم المعنى ديال كل جملة والمعنى ديال كل كلمة. Donc في la première phrase عندنا le voyageur هو المسافر. Le voyageur est le guichet. Le guichet هو الشباك. إذن شنو هي الكلمة المناسبة اللي غادي تجينا هنايا؟ عندنا près تعني قربة. Devant تعني أمام. La semaine dernière تعني الأسبوع الماضي. Avant تعني قبل. إذن الجواب الصحيح هنا غادي يكون le voyageur est devant le guichet, يعني المسافر أمام الشباك. يعني هنا كنشيروا إلى مكان le lieu de voyageur, يعني مكان المسافر. الجملة الثانية nous avons pris le car pour Marrakech, يعني أخذنا الحافلة إلى مراكش. لاحظوا أن هنا عندنا لو باسي كومبوزي، يعني هذه الجملة كتوقع في الماضي. إذن غالبا ماشي غالبا، إذن هنا خصنا ان انديكاتور دو طون. وبالنسبة للإنديكاتور دو طون اللي عطاونا افون وعطاونا لا سومان ديغنيير. إذن شكون هي الكلمة المناسبة ولا العبارة المناسبة اللي غادي تجينا هنايا؟ إذن العبارة المناسبة هنايا غادي تكون
La semaine dernière nous avons pris le car pour Marrakech. يعني الأسبوع الماضي أخذنا الحافلة إلى مراكش. La phrase avant-dernière عندنا de voyager elle prépare sa valise. السفر تعد حقيبتها. إذن شنو غادي يجي لنا هنايا؟ بقات لنا في الكلمات بقى لنا بخي و افون. بخي كتدل على المكان يعني قربة، و افون تعني قبل. إذن هنا واش غادي نقولو؟ قرب السفر il prépare sa valise ما عندهاش معنى، ولا غادي نقولو avant de voyager يعني قبل السفر il prépare sa valise يعني قبل ما تسافر تعد حقيبتها. وهذا هو الجواب الصحيح. ثم عندنا الجملة الأخيرة il s'installe يعني وقف. c'est un pronom masculin. il s'installe près de la fenêtre يعني وقف قرب النافذة. la fenêtre هي النافذة. Deuxième exercice. Je complète par l'indicateur de temps ou de lieu qui convient. إذن في هذا الإكزرسيس هذا ما عطوناش لي مو اللي غنكملو بهم، إذن غادي نختاروهم من عندنا. عطونا دي فراز كملوهم بلي indicateurs de temps et de lieu. La première phrase, les enfants chantent le compartiment. بمعنى الأطفال يغنون المقطورة. إذن شنو هو الانديكاتور اللي نكملو به هنا؟ غالبا غادي يكون انديكاتور دو ليو. إذن هنا غادي نقولو les enfants chantent dans le compartiment. غادي نستعملو الانديكاتور دو طون أو بيان دو ليو dans. الجملة الثانية le train entre à la gare A يعني القطار دخل إلى المحطة عند. هنا لاحظوا بأن استعملنا قلنا قبيلات بأن استعملناها في الانديكاتور دو ليو، ممكن كذلك نستعملوها في الانديكاتور دو طون. إذا نعطيو واحد الزمن اللي دخل فيه مثلا هاد لو تران لاكار. مثلا نقولو لو تران اونتر à la gare à 6 heures مثلا في 6. La troisième phrase, ils prennent le déjeuner ensemble. إذا هنا غادي نحاولو نديرو ان انديكاتور دو طون يعني فوقاش كيتغداو مثلا ensemble جميع. ممكن نديرو مثلا aujourd'hui ولا نديرو مثلا شي يوم مثلا لو جودي ولا لو سامدي ولا لو ديمونش. احسن احنا غادي ناخدو aujourd'hui ils prennent le déjeuner ensemble يعني اليوم سيتغدون معا. La quatrième phrase, elle va passer ses vacances d'une rivière. ستقضي أيام عطلتها الوادي. ولا rivière هو الواد. إذن أنسب كلمة ممكن نديروها هنا هي بخي، حيت بخي غالبا كتكون متبوعة بدو. ولاحظوا بأن هنا عندنا دون ريفيير يعني خص تجينا واحد الكلمة اللي كتكون متبوعة بدو. دونك هنا غادي نقولو il va passer ses vacances près d'une rivière. près d'une rivière يعني قرب الوادي. ندوزو الجمل. Je complète le texte par les indicateurs de temps et de lieu qui conviennent. إذا عندنا واحد النص نحاولو نكملوه بلي زانديكاتور كي كونفيان يعني نختارو من عندنا ونكملو بيهم هاد النص هذا. Nous allons à la plage. Nous nous baignons ensemble. Nous jouons le sable. À midi, nous rentrons au camp. Le déjeuner, nous faisons la sieste. Nous organisons des jeux. Chacun doit regarder et à gauche de lancer la balle à ses coéquipiers. إن هذا النص كيهضر على واحد النزهة إلى الشاطئ وبعض الأنشطة اللي تقامت فيه. إذا نحاولوا نلقاو لي مو كي كونفيان لي زانديكاتور دو طون اي دو ليو كي كونفيان. إن الجملة الأولى عندنا نوزالون على بلاج يعني نذهب إلى البحر. نحاولوا نلقاو شي انديكاتور دو طون المناسب. إذا ممكن نقولوا aujourd'hui nous allons à la plage يعني اليوم
نذهب إلى البحر. ولا ممكن نقولوا مثلا نبدلو شي هاديك aujourd'hui نديرو chaque dimanche nous allons à la plage. chaque dimanche يعني كل أحد نذهب إلى الشاطئ. nous nous baignons ensemble يعني نسبح معا. nous jouons نلعب le sable يعني غادي نقولوا nous jouons sur le sable يعني نلعب على الرمل يعني نستعملوا l'indicateur de lieu sur. à midi nous rentrons au camp يعني في الزوال نعود إلى مخيمنا. ثم عندنا le déjeuner nous faisons la sieste يعني شي حاجة الغداء كنديروا واحد لا سيست يعني نأخذ قيلولة. إذن فوقاش واش من بعد ولا قبل. إذن لا سيست كتكون غالبا après le déjeuner. إذن الجملة غادي تولي après le déjeuner nous faisons la sieste. nous organisons des jeux ننظم ألعابا. إذن متى غادي ننظموا ألعابا؟ ممكن نقولوا le soir nous organisons des jeux يعني في المساء ننظم ألعابا. في المساء غادي نلعبوا. chacun doit regarder et à gauche. شوفوا عندنا et à gauche. مادام عندنا et à gauche يعني غادي تجي chacun doit regarder à droite et à gauche. يعني في هذه اللعبة اللي كنلعبوها خص كل واحد يشوف على اليمين ثم على اليسار. شنو غيدير؟ de lancer la balle à ses coéquipiers يعني باش يرمي الكرة إلى الأصدقاء ديالو. إذن آخر كلمة غادي تجي avant يعني خصو يشوف اليمين واليسار قبل avant de lancer la balle à ses coéquipiers. Deuxième exercice, je m'évalue. Donc j'écris deux phrases en utilisant un indicateur de lieu et un indicateur de temps. غادي نكتبو جوج جمل استعمال un indicateur de lieu ثم un indicateur de temps. يعني نعطيو في كل سؤال نعطيو جوج ديال الجمل. إذن في الجملة الأولى ممكن نقولو à côté de notre école il y a un hôpital. à côté de notre école il y a un hôpital يعني بجانب مدرستنا يوجد مستشفى. إذن هنا à côté هو l'indicateur de lieu. ثم جملة تانية ممكن نقول عاود dans notre école il y a un drapeau au milieu de la cour. يعني في مدرستنا يوجد علم وسط الساحة. donc au milieu هنا غادي يكون l'indicateur de lieu. بالنسبة l'indicateur de temps ممكن نقول je fais le sport chaque matin يعني في كل صباح أقوم بالرياضة. donc هنا chaque matin c'est l'indicateur de temps. chaque matin كل صباح. أو لا ممكن نقول كذلك je me réveille tôt pour aller à l'école. je me réveille يعني أستيقظ tôt باكرا tôt هنا l'indicateur de temps pour aller à l'école للذهاب إلى المدرسة. وصلنا لنهاية الحصة ونهاية الدرس. أشكركم على حسن المتابعة. أتمنى أن أكون قد قمت بشرح الدرس كما ينبغي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.